So please visit Facebook CHAMU PM for details and information. So don't forget to join us starting from 1st December until 15 December with the activities. So join us for better career. Yes. Join us for better career. Assalamualaikum warahmatullah and hi. This is first time we are having career fair online. So please join us. Take the opportunity with us from 1st December until 15 December with many activities regarding graduate employability. You have the chance to meet the industry online, grooming, and there are many other activities related. So please visit Facebook CHAMU PM for details and information. So don't forget to join us starting from 1st December until 15 December with the activities. So join us for better career. Yes. Join us for better career. Assalamualaikum warahmatullah and hi. This is first time we are having career fair online. So please join us. Take the opportunity with us from 1st December until 15 December with many activities regarding graduate employability. You have the chance to meet the industry online, grooming, and there are many other activities related. So please visit Facebook CHAMU PM for details and information. So don't forget to join us starting from 1st December until 15 December with the activities. So join us for better career. Yes. Join us for better career. Assalamualaikum warahmatullah and hi. This is first time we are having career fair online. So please join us. Take the opportunity with us from 1st December until 15 December with many activities regarding graduate employability. You have the chance to meet the industry online, grooming, and there are many other activities related. So please visit Facebook CHAMU PM for details and information. So don't forget to join us starting from 1st December until 15 December with the activities. So join us for better career. Yes. Join us for better career.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam We Love UPM. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada para penonton, khususnya para pelajar Universiti Putra Malaysia ke program CE UPM Fest My Career at MOHI edisi 2020 yang berkolaborasi dengan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Jadi hari ini telah masuk hari kelima program kita berlangsung. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang masih setia bersama-sama kami sepanjang 5 hari ini. Untuk yang belum sedia maklum, acara yang dianjurkan Saban tahun ini adalah bertujuan bagi membuka ruang perbincangan dan menjadi sebuah platform perkongsian maklumat terutamanya berkaitan kerjaya oleh syarikat-syarikat serta agensi luar kepada para pelajar IPT, pelajar UPM terutamanya, para graduan dan juga terbuka kepada orang awam yang berminat. Sebelum kita memulakan bengkel kita pada pagi yang mulia ini, baiklah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Wadina binti Masyuri, MC anda pada pagi ini akan bersama-sama dengan penonton di rumah sepanjang 1 jam 30 minit ke depan. Juga bersama-sama dengan kita pada pagi ini adalah yang berusaha Profesor Madya Dr. Mas Hariza Ali. Apa khabar Doktor? Sihat? Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, sihat. MC kita pagi ni Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Jadi bagi yang belum mengenali, Profesor Dr. Mas Hariza Ali merupakan pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan CEM sendiri. Oleh itu, jika terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan yang ingin ditujukan terus kepada Profesor Dr. Mas Hariza, sila ajukan di ruangan komen FB Live CEM UPM dan saya akan bacakan di penghujung siaran nanti pada Q&A session kita sebentar saja lagi. Dan jangan lupa untuk terus share live FB kita supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat bersama. Untuk itu, tanpa kita membuang masa, saya mempersilakan Profesor Dr. Mas Hariza Ali bagi memulakan slot Employers, Trick and Expectations. Majlis dengan sukacitanya menjemput. Okay, terima kasih banyak pada MC kita pada pagi ini, Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So alhamdulillah di pagi Sabtu yang mulia ni kita dah towards the end tahun 2020. Saya mewakili pihak UPM sangat mengalu-alukan, sangat berterima kasih pada semua yang saya consider anak-anak lah yang berada di talian pada pagi ini untuk kita sama-sama bersama majlis ilmu yang saya rasa insya-Allah dapat dimanfaatkan oleh semua lah. Mungkin pagi ni not only the student but we also have the staff ataupun orang awam yang akan turut serta ataupun berminat lah kita kata dengan untuk perkongsian yang saya rasa sangat penting, apatah lagi untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. So insyaAllah tajuk saya pada pagi ni, so izinkan doktor lah, saya akan mix lah bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. So to make it very kita kata live and macam santai lah. Anak-anak di pagi-pagi Sabtu ni kita rasa tak nak lah majlis tu nampak formal. Kan adik-adik pun ada yang pagi ni kalau pelajar UPM tu saya difahamkan ada co-curriculum pagi ni. So semuanya sibuk dengan aktiviti di college, FOFO dan dengan nota-nota kuliah sebab minggu ni minggu semester break saya difahamkan. So harapnya majlis kita pada pagi ini dapat dimanfaatkan terutamanya yang sedang mencari pekerjaan untuk pelajar-pelajar tahun akhir maupun pelajar tahun 1 atau tahun 2 dan seterusnya untuk kita kata dapat sama-sama kita manfaatkan. Kita dalam proses learning. So harap dapatlah kita fokus supaya kita kata dapat dimanfaatkan bersama. So towards the end of the session, insyaAllah kita akan buka, doktor akan terima soalan. Kalau anak-anak di luar sana, rakan-rakan dan kawan semua di luar sana ada soalan, insyaAllah doktor akan boleh jawab, insyaAllah. Okay, untuk
tajuk doktor pada pagi ni, kalau anak-anak di luar sana biasa mengikuti beberapa siri talk ataupun program dari doktor, sebab doktor memang di UPM ni alhamdulillah lah dah lama, sejak tahun 1999 lagi, dan doktor memang di bawah sekolah perniagaan dan ekonomi. Sebelum ni yang dikenali sebagai Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Okay. Jadi buat masa ini alhamdulillah lah ini masuk tahun keempat doktor sebagai pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan, atau kita kata nama manjanya lah. Rasanya anak-anak pun aware kan, semua cakap nak berniaga, nak cari kerja, nak tahu peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Silalah ke CHEM. CEM, CHEM. Kan tu nama manja lah, dan kita nak kalau boleh start daripada graduan kita, apatah lagi yang dah tahun 4 tu, rajin-rajin lah kita kata singgah, drop by. You have to drop by di CHEM untuk peluang-peluang maklumat-maklumat berkaitan kerjaya. Dan apatah lagi doktor merasakan banyak yang berkunjung tu kalau dah minat nak berniaga, singgah di CHEM. Nak tahu tentang SSM, pendaftaran dan sebagainya, you are most welcome to drop by di CHEM anytime. Alhamdulillah kita ada seramai 9 staff kaki tangan di CHEM yang membantu menyampaikan maklumat, informasi dan sebagainya lah yang diperlukan oleh anak-anak dan rakan sekalian. Okay. So pagi ni kalau kita tengok tajuk doktor tadi lah kan, kalau tengok tu employer straight, doktor pun fikir apa nak kongsi dengan anak-anak semua ni. Kita kata apatah lagi yang graduan ni yang sedang mencari pekerjaan, apatah lagi kita dilanda pandemik COVID-19, dan selalunya orang cakap macam mana nak pergi interview, macam mana nak buat resume. Sekarang people are talking about to develop the e-portfolio, e-resume, how to make the wow factor in terms of the resume and others. So pagi ni mungkin doktor akan interject. I will interject a few of those things in between of my talk. Okay. Cumanya tajuk ni kita doktor bagi flowery sikit lah. Employers trick. Kalau bahasa Malaysia tu trick tu it refers to macam kita kata helah lah macam tu lah. Tapi it's more in terms of the what they expect and what are the various way in terms of those employers ataupun penemuduga interviewers when having the interview with the candidate, what are the few things that they do, not like before. Kalau zaman doktor dulu, tahun-tahun 80-an, doktor grad dulu, tahun 80-an dulu, kalau interview tu is a normal thing lah. When you open the door, we can see the employers. Employers sitting in front of us, and then kita masuk, duduk, folder, itu yang biasa je, yang common. And I think that maybe lah zaman-zaman parents you ataupun nenek you mungkin lah, those are really common and kita rasa tak ada beza pun. Dan apa yang ditanya soalan tu berulang-ulang kali and the same question will be repeated. And then doktor rasa pada waktu tu graduan kita boleh hafal lah. Soalan pertama dia kata okay, briefly explain about yourself. Kita pun cerita lah. Kita tinggal kat mana, apa, what is your hobby. Tanya soalan yang sama dan kita pun jadi macam robot lah kan. Kita macam oh okay, kita pun study lah. Oh bila nak pergi interview, we have to know about this. Yeah. Tapi those kind of thing time pass by, now is already 2020 and the companies expecting something more from the graduate. Yeah, they're expecting something more, so that's why today's session will go more in terms of the what is the trick, what is the employers majikan, what did they do bila during the session, okay, towards our graduate. Okay, and one more thing, rasa doktor lah, semua yang di depan doktor ni, di atas talian ni, should be understand in terms of the word employability. So in Malay, we call it kebolehpasaran lah, employability. But then, if refers to all of you, the graduates and also the student, I guess every one of you, you are more interested in, yes, dapat kerja. Kan? Doktor rasa memanglah semua adik-adik di universiti, di college, kat sekolah mesti fikir nanti bila dah habis belajar nanti nak kerja apa lah agaknya. Kan? Mesti fikir.
Kalau tidak, dia kata buat apa nak masuk universiti kan? You spend 3 or 4 years in university and then yet towards the end, tak kerja. So because of that, bila sebut employability, when talking about the keboleh pasaran graduan, okay, we are more focusing in terms of yes, you dapat kerja. And second thing, nowadays during the pandemic, keusahawanan. Usahawan is a prioritized okay, should be prioritized by our graduates. Kan kita take the opportunity, yes, nak jadi usahawan. Apatah lagi those graduate yang memang dah pun berjinak-jinak dengan keusahawanan punya elemen sewaktu di dalam kita kata pengajian ni. Betul tak? Okay. Jadi selain daripada tu, mungkin juga ada yang bercita-cita, oh dah habis belajar ni, nak sambung belajar lagi lah. Boleh ke doktor? Boleh, tak ada masalah. Maksudnya masing-masing ada cita-cita, you have your own vision, okay, you have your own objective, okay, in life. Whether when you finish your degree, you will further your studies for master, and who wants to become the lecturers, okay, ada cita-cita lah, you have the ambition, okay, to complete your PhD. And then others mikir, oh tak apalah doktor, once finish, yes, I want to become usahawan. And in fact, during my calendar of study pun, saya dah memang usahawan, contohnya lah, okay. So that's another thing lah yang memang kita rasa tak sia-sia pun kita belajar. Nanti kata buat apa lah nak jadi usahawan belajar tu tak ada. This is a good opportunity actually. Okay, it's a good not like as a ticket lah kan. Tapi kita kata knowledge and skill okay throughout 3 or 4 years at university okay can be implement. Kalau you kata yes I want to become entrepreneurs. Okay. Okay, doktor tak nampak semua depan doktor ni. Kalau doktor nampak anak-anak UPM ni, doktor rasa semua pakai angkat tangan. Ya doktor, saya nak jadi usahawan. Ya doktor, saya nak makan gaji. Ya doktor, saya nak kerja dengan company yang besar, well known company. Tu ramai tu doktor rasa nampak tu, okay, di depan phone masing-masing, di depan kita kata desktop masing-masing tu, dekat kampung, semua dah duduk di kampung ni. Kan, tengok macam mana those people yang kita kata determinate, okay, being terminate because of this COVID-19, kan, semuanya turn to become usahawan. So doktor berharap sangat during this kita kata PKB ni, okay, semuanya stay at home, bukan kata duduk je kat rumah kan, nanti kata stay at home, stay safe, tak apalah ni kata stay at home, duduk je kat rumah, tak mau macam tu Okay, apatah lagi ni anak-anak muda ni, okay, kita yang masih sihat, we still have long way to go, okay, please take the opportunity during this PKB, kan, you duduk di rumah, learn something, improve your skill. Why? Tengok dekat slide doktor tu, compete. Jangan ingat bila kita habis saja universiti, when we complete our study, pergi interview CGPA 3.7, okay, dapat kerja lah ni, guarantee. Dalam tangan dah ni kan, kata mesti dapat kerja ni, guarantee, mesti. Tak boleh sebab first one tengok compete. Everybody have to remember, not only us in the room among your classmates will be graduate, not only you in the group will graduate, not only us in UPM will graduate at the same time. We have to think that we have so many other university, we have so many other colleges. Okay, itu di Malaysia je. Tak cakap lagi di negeri-negeri lain kan. So in order to compete, persaingan sangat hebat nowadays. Dulu tak bersaing ke? Bersaing juga dulu. Doktor pun waktu graduate tahun 80-an pun bukan terus dapat kerja. Tak. Okay, we still compete tapi taklah sehebat sekarang ni. Kan? So maksudnya, nak compete ni, macam mana kita nak compete ni daripada seorang ke seorang ni? Kan? Apa doktor senjata kita nak bawa ni in order to compete persaingan yang hebat? What is our weapon in order to highlight, yes, please lah company, choose me, I'm the best compared to others. Yeah, doktor selalu cakap dalam kelas, I always say this to my student, okay, in any kind of program, okay, with our graduate particularly, okay, you must be able to tell the interviewers, Cik, please lah Cik, choose me. I will assure you that I will be the most valuable asset to the company if you choose me. Berani tak nak cakap macam tu? Kan? Berani tak? Agak-agak. Tu semua cakap, berani. Alhamdulillah semua berani kan? Doktor dengar tu walaupun okay.
berani tu Alhamdulillah. Meaning to say, bila kita dah sepanjang pengajian kita belajar, okay, ilmu dah penuh di dada, we have the knowledge, we have the skill, okay. You go to co-curriculum, setiap Sabtu ni, doktor penat lah ada co-curriculum. Bukan sekadar penat, you gain, okay, knowledge, you gain the skill. And those are the things yang doktor harapkan, we expect from our graduate must be able to share with the employers sampai dia boleh cakap waktu interview, okay, sir, okay, if you choose me, I will assure, saya boleh pastikan, saya boleh guarantee yang saya akan jadi aset terpenting pada company cik. Kena berani cakap macam tu. Bila kita berani cakap, bukan sekadar berani je lah, nanti berani, oh cik pilihlah saya jadi aset terpenting. Tapi bila tengok CV, tak ada apa pun. Tengok mana e-portfolio, tak ada apa pun cakap, oh okey pergi koko tiap-tiap minggu tu je. Kan? Macam mana nak compete? Macam mana nak compete ni? Semua doktor nampak jawab macam tu. Oh okey kami ada ni, okey. So Ahmad cakap ni, siapa lagi? Oh tu Aminah cakap tu. Siapa lagi? Chong lagi. Tu student doktor Ram, biotech. Apa lagi tu? Okey cakap, oh kami ada doktor selain daripada kami pergi ke co-curriculum. Oh subjek yang kami ambil ni sangat membantu. Kami wakil college ni doktor, okay, debat antara universiti. Alhamdulillah, oh doktor kami wakil ni rugby. Okay, so later on mungkin doktor boleh share jugalah in terms of to make sure, okay, kita jadi asset sampailah kita boleh yakinkan penemuduga employers that pilihlah kita lah terhebat compared to others yang duk tunggu queue dalam interview tu. So maksudnya kita mesti ada sesuatu, kan? Kita mesti ada sesuatu. We must be able to highlight something yang sangat berharga, sangat berbeza. The difference of you compared to others yang duk queue di luar sana. So nombor satu, compete tu anak-anak semua kena fikir. Oh bersaing rupanya, bukan UPM student je bergraduat, kan? Okay, so nombor satu. Yang kedua, we are talking in terms of the skill. Skill ni apa ni? Kemahiran ke? What kind of skill you have? 2 tahun, 2 years, 3 years, 4 years in campus, okay? What kind of skill that you develop beside you go for the courses, you go for the class? What kind of skill that you have with you? Okay? So some people, okay, maybe they are very active in sports. Yeah, we cannot deny, some people are very active in sport, okay? Pagi, petang, siang, malam, hoki lah, rugby lah, semualah main semua, bola, bali, whatever things, it's good. Dan kita boleh groom in terms of the skill untuk di-highlightkan kepada bakal majikan. Yeah, employers, bakal majikan. Meaning to say, anak-anak semua, saya kata yang audience sekarang di depan doktor ni, di talian semua ni, mesti memikirkan, mesti tahu apa kekuatan masing-masing. Ya. You must know what is your strength. Sebab kekuatan orang, let's say, oh I'm very good in sport contohnya. So kita pun tak boleh ikut dia. Oh dia bagus lah sport Ahmad ni. So saya pun nak jadi sport macam dia lah. Boleh lah kalau kita idola. But the same time, we have to think what are the skill that we have. Who knows, maybe daripada ni doktor nampak ramai daripada fakulti bahasa moden ni kan. Fakulti bahasa moden, okay doktor, saya boleh bercakap 5 bahasa asing. Saya ada skill, I have the skill to interpret, I have the skill to translate. Okay, let's say from Arabic to Malay, Malay to Arabic. I have the skill in terms of course English tu kita go, everybody go through. Okay, let's say you can speak in Mandarin. Sure for you, okay, you can speak Mandarin very well. So meaning to say, different people, you have different capability. Different people, you have different kind of skill that you can highlight, you can show off to the employers. So bakal majikan mungkin boleh nampak lah, okay, from one candidate to the others, okay, based on the skill yang you highlightkan. Okay. And beside that, doktor panggil wow factor ni. Wow, bila wow ni, kan macam kita first time tengok orang pun wow kan. Wow macam surprise lah. So wow factor ni macam doktor sebut tadi, oh boleh bercakap lebih daripada 5 bahasa asing. So lanjutan in terms of the skill, okay, it can become your wow factor. Ya, boleh bercakap 5 bahasa asing. Okay, dengan secara fasih lah, fasih.
And then let's say siapa yang boleh menaip tu, tak tahulah 1000 patah perkataan seminit ke, ada tak tahu lah tu wow kan, wow kan, bila majikan dengar pun wow lah kan. And then nowadays people are talking in terms of the industry 4.0 kan, you are talking in terms of the AI, artificial intelligence, yeah. You boleh tell the majikan, the employees that you have the skill of engineering, computer, whatever like accounting, yeah, communication. Okay, so those are the wow factor, okay, that can be shared during the interview, and even you can highlight those kind of the skill and wow factor. Di mana? Kat mana kita boleh share wow factor ni? Doktor, kalau kita mohon, tengok-tengok tak panggil pun interview. Kat mana nak tunjuknya wow factor tu? Kan? Kan, kita dah hantar resume contohnya. Kita dah mohon online. Tunggu, tak ada pun panggil interview kan. Tengok-tengok dah ada pun orang dah penempatan pekerjaan. Those people have been employed. Kita tunggu, terlepas lagi. So how doktor? Macam mana kita nak highlight wow factor ni? So wow factor ni selalunya lah, okay, the difference of you, of course semua adik-adik boleh letak di dalam resume, ya. Yeah? Semua boleh highlight dalam resume, itu biasa, ya, dalam resume. So nowadays kita kata yang wow factor ni, ya, kelebihan you sangat aktif mewakili universiti dalam event dan sebagainya. Okay, adik-adik boleh highlight dalam e-portfolio, kan? Semua kalau dah belajar e-portfolio, maksudnya boleh highlight ataupun dalam kita panggil, kalau kata apa tu e-portfolio, apa yang senang cakap tu macam short video lah. Adik-adik boleh buat 2 hingga 3 minit video nak tunjukkan wow factor. Doktor ada tengok ada pelajar kita yang cubalah, memang it's good. Initiative taken by the student, UPM student Okay, you doing your own video, okay, and then you place dalam Facebook and others nak trigger lah, for example nak trigger the companies out there in terms of the wow factor that you have. And doktor nampak wow tu ada, tapi cuma tak ada dia punya wow tu, kurang sikit lah. Dia punya tu masih kurang. Sebab bila tengok 3 minit tu, seminit pertama tu okay, oh hi saya ni, okay this is my college, tengok cantik pemandangan di UPM, ni lah tempat saya makan. Itu tu macam mana tu kan? Kita nak cerita tunjuk tasik, tunjuk college, okey lah at one part tu mungkin lah, okey lah, terima kasih sebab adik-adik nak promote datang belajar UPM. Tapi what is your purpose we have the video? Especially you are doing the e-portfolio, we must have our own reason. Nak gunakan dalam masa 3 minit, jangka masa yang singkat tu, dah lah 3 minit je. Kalau 5 minit semua orang pun tak mau tengok. Kalau seminit pun you buat, tapi how you highlight you punya kelebihan, you highlight you punya different, yang tu yang orang luar sana nak tengok. Those are the employees we looking at. So macam mana doktor? Terus je lah dalam 14 minit ke 2 minit tu, terus tunjuk, oh boleh bercakap 5 bahasa asing. Tapi bila you bercakap, janganlah macam skrin kan, mungkin you nampak muka doktor duk senyap macam tu kan. Oh saya gini, saya boleh cakap 5 bahasa, 10 bahasa, duk gitu je. Bosan juga kan. So bila you bercakap, suara tu you ada, you tunjuklah hasil-hasil kerja you tu kan. You orang pandai kan boleh buat benda-benda tu semua. Janganlah tunjuk muka kita je dekat talian tu 3 minit. Tapi cerita itu, cerita London, cerita Paris, 10 bahasa, 1000 perkataan seminit boleh type. Tak boleh lah bila you cakap. You play kan dalam masa seminit atau 2 minit penglibatan you. Let's say you ada short gambar yang wow lah. Kan, maksudnya katalah rugby player, you boleh shot gambar you, let's say you doing the debate for example. So gambar-gambar tu you play at the same time voice you berkumandang. So meaning to say, can you imagine bila you cerita tentang kelebihan you, mula-mula you tunjuk muka you, then you play, maksudnya you macam apa you panggil screenshot ke, snapshot, gambar-gambar shot pendek lah tentang kelebihan you dan pelibatan you, sama ada dalam kampus ataupun luar. Okay, so then you jadikan satu video yang sangat menarik. Okay, so doktor rasa benda tu we have to go for different session lah, macam mana nak kemaskan in terms of your
of your kita panggil e-portfolio. So Dr. rasa semua orang boleh buat lah in terms of that ya. Okay, so wow factor mesti ada and different people you must have a different wow factor. Okay. So apa tu? Untuk yang pertama ni, kita mesti tahu kita bersaing. We are competing from one to another. Yeah, we are compete from one to another and then kita mesti show we have our own skill. Tidak ada kemahiran sepanjang 4 tahun dan kita ada mungkin kemahiran yang Allah anugerahkan mungkin. Ya, okay. So kita boleh highlightkan and yang paling penting semua kena ingatlah wow factor kita ada dan the way we highlight the wow factor must be attract enough to the employers. And wow factor kita tak samalah from one individual to another. Okay, so Doktor nampak tak sabar dia nak tanya soalan ni. Kita tunggu nanti habis session boleh tanya. Okay, right. Okay, bila kita sebut tentang skill, doktor kata compete kan, graduan yang kita kata graduate from university every year, UPM saja pun more than 5,000. Mungkin adik-adik tak tahu ni, ramai orang bergraduat ni kan. UPM saja pun kita kata dah 5,000 dan bila you total up with other university, boleh total sendirilah. And they are our competitor. Kita compete secara yang sihat. Healthy compete. Kan? Kita kata compete lah tapi bukan dengan cara yang tak sihat. We have to compete among the graduate dengan secara yang healthy. Healthy competition. Yeah? So brand yourself. Ini satu lagi lah. This is another element that Dr. shared this morning where everybody you macam tadi you kenali diri you, you know what is your strength, yeah. And then when you go for interview session, or in fact you share in the e-portfolio, kita kata video pendek tentang diri you, you have to brand yourself. Macam mana tu doktor nak brand tu? Macam kalau kita lah kata kau ni pakai baju branded je, kan? Kasut pun nak yang ada brand. Tak mainlah barang yang tak ada brand contohnya kan. So sama juga macam kita. Employers pun, company pun, dia pun kadang-kadang dia ada taste juga. Oh dia nak cari yang brand student je lah. Contoh maksud doktor. Kita as a manusia yang biasa, kadang-kadang you all pun talking about the branded punya produk. Okay, apatah lagi employers. Okay, compete ramai graduan with a limited time. Masa yang terhad. Don't you think they will call let's say thousand of people to be interviewed face to face ataupun secara visual? Of course no kan? Okay, ada kekangan in terms of the time. They also have their own way how to select our graduate. So brand yourself. Semua dah tengok dah sendiri ni. Bukan kata pakai baju brand, kasut brand ni kan. Kasut Levi's ke baju Levi's ke doktor pun tak tahu lah brand kan. Kan semua anak-anak muda ni kan you have your own brand tu. Okay, nak brand diri sendiri, karakter kita ya. We have our own character sebenarnya ya. You should brand yourself sebagai someone yang kita kata ada kepimpinan ya. You have the element, okay. You pun tahu saya ni orang yang boleh memimpin kan. You know yourself lah based on takkan orang nak cakap kau ni ada lah elemen kepimpinan. Kadang-kadang kawan cakap kita pun iya ke? Tak perasan pun. Kita mesti tak notice contoh kan. Tapi by right we should brand ourselves so that when we go for interview or we portray ourselves okay in the e-portfolio, it will attract the employers. Kan? Janganlah pula brand yourself sebagai manusia yang garang, yang fierce tu. Buat macam mana doktor dah memang lahir, dah memang garang macam tu. Muka ni pun dah macam tu. Dah memang saya garang. Okey, tak apalah. Itulah kalau dah tahu diri tu garang. Okey, kita sinonimkan, kita alignkan yang garang tu dengan pekerjaan yang kita nak minta. Kan? So kita brandkan diri kita tu bila kita garang ni maksudnya kita buat kerja mungkin kita firm. Kita seorang yang sangat tegas. Kan? Nowadays people are talking about kalau adik-adik tengok iklan Milo. Siapa tengok iklan Milo kat TV tu? Tiba-tiba tengok iklan Milo. Ni iklan Milo ke iklan apa ni? Kan saya tengok 2-3 hari ni.
dia kata kajian menunjukkan bahawa dia kata pelajar-pelajar sekolah ni apa elemen yang paling penting, dan doktor rasa sama juga it based to the university student. Nanti sekejap lagi nanti buka TV ke apa kat YouTube tengok Ella Milo yang terkini. Dia kata cekal. Dia keep on cakap dari Ella Milo tu. Kena cekal. Dia kata research mendapati pelajar-pelajar di Malaysia ni cekal-cekal. Dia keep on cakap-cakap. And I was thinking the same thing goes to our student. Okay. So brand yourself. Kalau engineer sekarang tu yes insyaAllah dia jadi cekal. Kan? And then you can make your own decision. Okay, so brand yourself seorang yang in terms of good in making decision. Pembuatan keputusan yang sangat bagus contohnya. So adik-adik semua, so brand yourself seorang yang pengemas. Janganlah brand kata oh saya ni seorang yang pelembut lah. Jadi dah tahu pelembut, tune sikit. Supaya lembut tu okay. Cuma mesti ada certain tugas atau certain pekerjaan okay, yang boleh match dengan you punya brand tu. So when we know our brand, we try to kita kata kita boleh masih boleh tune. Kan? Hopefully sepanjang 3-4 tahun di universiti dengan pelibatan KOKO, dengan kuliah yang dihadiri, okay, with the program that you attend with a certain agency and others, hopefully you will be more kita kata branded okay out there. And people will looking for you. Okay, once they look at your kita kata portfolio, terus nak cari mana student ni, I'm looking for this kind of brand contohnya. Okay, so ni penting ya. Kalau tak ada brand lagi nanti cari brand untuk diri sendiri. Okay. Okay. Ada soalan? Tunggu sekejap Kalau soalan tunggu sekejap, sabar sekejap, nanti habis nanti kita bacakan soalan. Okay, tunggu sekejap Okay. Apa yang doktor share di sini sebenarnya adalah approach yang berbeza. Untuk sesi pagi ni, doktor lebih highlight in terms of the how different, itu doktor kata trick by the employers. Maksudnya majikan punya, bukanlah kata helah lah, tapi lebih kurang macam tu lah. The trick by the employers ataupun lebih spesifik the interviewers, penemuduga. Sama lah tu doktor, penemuduga tu company lah. Yalah sama lah tu penemuduga ataupun employers. Ni yang doktor share ni, yang slide yang seterusnya sekarang ni, maksudnya bila you jumpa je ni, doktor talking in terms of the waktu temuduga. In the event ataupun kejadian hari temuduga. During the session. So during the session, yang doktor highlight yang pertama ni, kadang-kadang kita tak sangka banyak graduan kita dia membayangkan pergi interview ada bilik ketuk masuk, okay, greet the interviewers, good morning, assalamualaikum, duduk bagi folder ataupun ada CV dan sebagainya. Okay, itu ages ago lah. Time pass by macam doktor sebut tadi, interview session dah different. So different itulah yang doktor fokus untuk sesi pada pagi ni. Yang pertama, doktor tulis ni offer coffee. So, ini best ni, offer coffee ni apa ni? Kan? Offer coffee. Buka aja bilik, tengok-tengok, okay, dia tanya would you like coffee or tea? Kadang-kadang graduan kita tak expect, we never expect those kind of question come from the interviewer. Kita tak sangka pun kita duduk kalau orang Kedah kata ni apa, ketak ni nak masuk interview ni kan, or you want to go for the session kan, gigi kan, macam wow, what am I supposed to do, pegang tak kena, jalan tak kena, sengit sebelah lah, pakai coat tak kena dan semua je lah kan, especially yang first time nak attend interview. So buka-buka pintu terus tanya tea or coffee. Betul ke ni kan, betul ke aku dengar ni coffee tea orang ni tanya kan. You are thinking what? Is it right these people asking me for coffee or tea whereas I'm coming for interview? Kan? So, don't be surprised. There are companies out there, when you open the door in their room, they ask you whether you want coffee or tea. And then, we was thinking, saya pastilah ada yang pernah pergi session macam ni, bila dia balik, dia bagi tahu kawan-kawan. Dia kata lah tu ajak-ajak ayam je tu, coffee, tea tu kan. Tapi what is your reaction? Okay.
So the most important thing, these people offer you coffee or tea. Yes, they want to offer you. If you say, yes please, I want coffee, contohnya. Simple je. Okay, so meaning to say, the way you respond, once they offer you, bukannya dia pegang kopi, ya Ahmad, this is coffee for you. Bukanlah macam tu kan. Tak macam tu. Okay. So meaning to say, dia akan tanya you lah. Sebab they want to see how you respond to them. Okay. Your attitude, your style. Yeah. If you say yes please, coffee please. So pun dah memadai. They are happy that wow, this student they are respond to, adalah respond kan. Kalau kata tak mau cakap okay, no thank you, I have my breakfast already. Wow, jawapan pun lagi bagus kan. It shows the first few seconds to the employers, and the first few seconds really important for them. Okay, so adik-adik luar sana, remember the first few seconds interview session, that is the most important time where you really have to take care of. You must really know how to respond or how to react, okay, for the first few seconds you enter the room. Okay, so the way you respond, itu dah trigger dah membuatkan dia tahu, wow, this is the candidate that we are looking for. Kan? Kalau cara you respond, dia tanya you want coffee or tea pun macam, tak nak ke apa kan? Dia macam, no lah. Kan? So, remember kalau dia offer coffee, tea, how is it? How to respond, yeah? Okay. Second thing, okay, second point, this is a quite common. Maybe few of you, ramai lagi mungkin out there, you never know that this thing happen. Yeah. I would like to share in terms of my experience as well lah. Bila dah graduate, tahun bila doktor graduate degree dulu tahun 89 ke 90 lah macam tu. Okay. When we go for interview, of course remember semua, when you go for interview, you cannot be late. Okay, mesti awal. Half an hour pun doktor rasa okay lah. Yang setengah tu kalau takut sikit tu about 1 hour earlier, dah tunggu kan. Okay. Last time I used to go for interview in the Japanese company. So I don't have to tell lah the names of the company. So Japanese company kan, bila sebut Japanese company, everybody will trigger, time, masa. Sebab kan kita semua faham, semua orang tahu. Kita kata Japanese, kita kata dia selalu punctual. Kan? And then, waktu doktor pergi interview, pernah 2-3 kali di Japanese company, time. The time they call for you interview juga sedikit weird. Kan? Dia panggil interview 9:02. Dia panggil interview 9:27 pagi. Kita pun tengok, betul ke ni? Kan? The first thing you receive the letter, okay, interview sila hadir. Kalau sebut Japanese company, kalau dulu-dulu ni di Penang lah. Kan, kilang-kilang Japanese banyak. So dia ada banyak beberapa session untuk interview. Bila waktu writing, dia panggil ramai tu 9:27. Apa tu, adik-adik semua? It shows that dia really concerned about time. Kan? The moment you tengok dia panggil 9:27 pun, you dah boleh agak dah. Ni mesti dia punctual. So semua 9:27 they expect to sit dalam bilik, already start with the written exam. Ni company Japanese lah, doktor kongsi untuk sesi pagi ni lah. So doktor dah go through all the while berjenis-jenis interview session online bersemuka daripada tahun 80-an, 90-an kan. Doktor melalui beberapa sesi interview. Dan sekarang doktor pula menemukan contohnya. Okay, so meaning to say, masa tu sangat penting. And what the companies do, yang doktor share dalam slide ni, okay, sometimes they let the candidate waiting for so long. Purposely. Kan? Dia sengaja je kan kadang-kadang. Satu, dia panggil masa yang memang weird. 10:04 minit. Kan?
10:06 minit. Tu kena take note tu kan, 9:29 minit. Betul ke doktor? Lah betul lah ni, doktor bukan create cerita, doktor melalui Japanese company lah. Dulu, tapi mungkin sekarang tak lah. Ni doktor cerita waktu doktor dulu lah. Tahun 80-an dan tahun 90-an. Second thing, talking about time, let candidate waiting so long. It happen untuk company, they're looking for people yang banyak passion. Sabar. They're looking for people who brand themselves orang yang penyabar. Dia nak cari maksudnya position that they want to recruit the graduate, memerlukan kesabaran tahap tinggi. They are looking for someone who really passion, to be employed in their company. And it happened before. Contoh katalah memang kalau tengok contoh ni dia panggil katalah pukul 10 for example. They're calling you to come for interview 10 a.m. But then people are looking left and right. Dah pukul 10:30 ni. Kan? Dah pukul 10:30 tak panggil-panggil. And it happened before. It happened before pada student UPM quite some time ago. Interview. Macam di Penang juga ni interview. Tunggu. Kalau adik-adik lah, anak-anak di luar sana ni kan, bukan kata sabar. Kalau dah tunggu setengah jam, queue dah panjang, bukan kata sabar. Apa ni, panggil orang interview pukul 10 kan, mesti kita cakap kan, manusia yang normal, panggil interview pukul 10. Ini tengok jam, dah 10:30. Siapa pun tak keluar tanya kita. No one come out from the door asking us. No one come and ask, let's say, if they collect some info or document from us. So kita akan start bercakap. Everybody. Kalau bercakap ni, kadang-kadang Malaysia ni dia tak bercakap. Dia diam je, dia punya reaksi sendiri je. If you notice that kan. Right? So meaning to say, ada company yang macam tu dan ada student katalah candidate yang kita kata rasa dah tunggu lama tu kan. Pergi ketuk bilik dum kan sebab dah tunggu lama kan. Orang ni tertidur ke apa ke atau terlepas pandang ke in terms of the time kan. So ketuk bilik semua pintu. But then no one respond. Ini all of you have to take note. They have the style like this. They want to see siapa yang 2-3 orang yang sabar menunggu outside the room. They're looking for people who will wait there and don't be surprised. Yang tinggal di belakang tu sekali yang akhir tu, they will open the door, they will say, come, you get the job. Macam tu doktor. Ada. Happen. Dia panggil you interview pukul 10, kita tunggu 10:30. Yang tak tahan tunggu, baliklah dia kata, apa company ni kan, panggil. And don't be surprised, those company, sometimes they have the CCTV. They purposely put the chair up there, kan, di luar bilik. Then they have the CCTV. They want to see your reaction. Kan? Dia nak tengok reaksi candidate. Satu, reaksi did you talk among yourself? Kan, sebab Malaysia ni, doktor pun perasan lah, kita lah. Mungkin bukan di sinilah, mungkin platform yang lain. Bila ada ramai-ramai pun, kita tak gemar menyapa. Kan? Kita tak gemar hi, where you are from. Kita tak macam tu. Yang depan saya di talian ni semua okey. Ni pelajar communication ni, pelajar fakulti kita kata sekolah perniagaan dan ekonomi ni, semua hebat. Kan? Fakulti biotech ni semua, fakulti perhutanan semua ni, semua bagus. Fakulti IT, kami okey doktor. Kena suruh stop cakap. Contoh. Kan? So, maksudnya, kadang-kadang bilik menunggu tu purposely diletakkan CCTV so that employers boleh tengok adik-adik semua ni, you bercakap tak, menyapa tak, say hi tak to the other candidate. Elemen komunikasi tu, dia nak tengok. They want to look someone who had naturally, dia kata berkomunikasi, communicate with the others. And from the CCTV, dia duk monitor. Ridwan bercakap dengan Ah Chong, say hi to Ah Chong respon balik. And then, maksudnya, dia kata respon tu, dia nampak macam wow,
siapa yang mula bercakap. Kadang-kadang katalah ada 10 kandidat tu, dia akan tengok siapa yang mula bercakap. Siapa yang mula menyapa. Dan kadang-kadang orang tu yang dia ambil bekerja. Dalam kes yang doktor tunjuk ni, bila dia suruh tunggu lama macam ni, don't be surprised. Bila dia buka pintu dan dia ada CCTV, dia nampak hanya seorang dia tunggu, sabar menunggu di luar bilik tu, yang lain semua dah balik. So they're looking for this high level in terms of the, kita kata tahap tinggi passion is there. Okay? Dan dia kata okay, dia open the door, dia recruit you. Ya? Dia ambil you. Dia kata okay, come. Okay, then dia interview. Then towards the end, dia cakap, wow, you have this kind of passion that the company is looking for. Kan? So ini antara elemen lah yang doktor nak kongsi pada pagi ni. Okay? Okay. Yang ketiga, ni doktor kata ni, raise volume suddenly. Kita tengah duk bercakap interview ni, session face to face, interview, tiba-tiba dia macam shout dekat you. Ni tiba-tiba, dia nak tengok apa reaksi kita ni. Kan? Tiba-tiba kita, kenapa ni? Tiba-tiba marah ke apa ni kan? Tapi yang dia shout tu bukan dia kata get out from the room, tak ada lah kan. Tapi tiba-tiba bersembang, tiba-tiba dia raise dia punya volume. Kan? Mungkin apa contoh dia nak cakap ni kalau dia raise the volume? Tiba-tiba okey je, monotonous. Tiba-tiba, where you come from? Kita pun, macam mana ni cik ni? Tiba-tiba tanya, datang daripada mana ni kan? Kan, dah tahu kata saya daripada utara ni kan, tiba-tiba syak, contoh. So kelas, ataupun adik-adik semua, kelas lah, doktor dah biasa depan pelajar ni. Kadang-kadang interviewers, penemuduga, they do like that. Okay? Dan adik-adik jangan bayangkan bila kita sesi face to face menemuduga, bukan kata kita seorang, yang temuduga tu seorang je. Kan? Tu ada face to face, satu lawan satu, okay fine. Ada certain condition, kita buka aja bilik tu, kita ada kursi, then interviewers ada 4 orang. They have the panel in front of us. Ada wakil daripada human resource, dia ada wakil daripada mungkin finance. They have people, let's say kita kata adalah manager dia ke, daripada R&D, okay, in front of us. So meaning to say, before we go for the face-to-face interview, all of you already must set in your mind the uncertainty will happen. Kan? Kita tak boleh satu hala je, interview seorang je ada depan kita. Kita study tentang company is good. Before you go for interview, you study tentang company. Kan? Nak pergi interview dekat ABC Bank, kan seminggu tu dah buat persiapan dah. Kena tahu dah, okay, bank ni tahun bila ditubuhkan, ada berapa branch dia, okay, do they have the vision ataupun the mission to open the new branch. What are the services offered by the bank? So the bank dalam proses to kick off any services yang baharu. Apa benda-benda baharu yang bank nak buat, contoh kata nak pergi interview. So apa tu? Before we go interview, kalau orang shout macam ni kat kita pun, they raise the volume suddenly pun, kita tak terkejut lah. Sebab mind kita dah tahu dah set dah. Uncertainty will happen during the session. And mungkin soalan yang dia tanya tu, you dah well prepared. Kan? And benda-benda yang you kongsi pada waktu interview session, sama ada face to face ataupun online macam ni pun ada sekarang ya, company dia interview you. Normally kalau company yang jauh, walaupun bukan waktu pandemik dulu pun, kita ada sesi interview face to face ni, tetapi di talian. Macam ni pun face to face. Macam doktor dengan semua ni memang face to face tapi di atas talian. Okay. So maksudnya kita kena ready. Kita sit in front of them. Kita sit in front of the computer. Kita penuh dengan informasi. Kan? So maksudnya kalau di interview pun kan dia tanya kita kenapa minat nak kerja dengan bank ni? Boleh cerita tak tentang bank kita orang ni? Contoh. Boleh tak cerita sikit tentang bank ni?
kan, yang Cik Ahmad apply nak mohon nak kerja, contoh. So apatah lagi you are able to share that okay, you know that the bank will open a new branch, contohnya let's say in Serdang. Okay, I noticed that your bank will open a new branch in Cyberjaya. So bank pun macam wow, student ni tahulah we are going to open the new branch. Maksudnya they really appreciate, they're really happy to have the candidate yang ambil tahu tentang company yang dia ingin bekerja. So that's what I'm saying. Meaning to say, whatever you share, okay, with them, dia akan trigger portray yourself bahawa you really minat untuk masuk dalam company tersebut. Okay? So, macam doktor kata dia raise the volume kan, tiba-tiba dia tanya, how you know about our bank? Kan, tiba-tiba dia kata, kenapa pula ni tadi elok je kan? Tiba-tiba raise volume, tak apa, kita tenang. Dia nak tengok how you terkejut ke ataupun you boleh coolkan calm dia ke kan, and how you take the question pun dia akan tengok lah based on the session tu itself ya. Okay? Ya, ada soalan nak tanya tu nanti Okay. Kadang-kadang bila doktor cakap sebelum pergi interview kita kena study tentang company tu kan. Doktor selalu cakap dengan student doktor dalam any kind of program, you have to be prepared before you go for the session. Online ataupun face to face secara visible macam ni saya nampak. Dan doktor selalu cakap kita mesti bersedia. Ya, minda kita mesti bersedia lah. Doktor grooming ni nak pergi interview. Yang tu sesi grooming lah. Memanglah kalau dah pergi interview, fokus kan. Kita dah study, ilmu pun dah ada, dah tahu tentang selok-belok bank tersebut atau company tersebut. Grooming pakaian pun kenalah jaga kan. Janganlah pakai baju kita dah tengok ni sebelah ni macam cantik, handsome kan. Dengan coat-nya, bawa briefcase-nya kan. So adik-adik kena faham bila pergi interview cara pakaian kan. Doktor kalau nak pergi interview ni takkan kena pakai coat macam ni. It depends. Ya. Kita tak cakap peraturan pergi interview pakai coat long suit ke apa semua macam ni. Tak semestinya kan. Kadang-kadang adik-adik ni kadang ada, bukan adik-adik sini lah. Ada pelajar pajang, they get it wrong. Kan. Dia kata mesti, bukan mesti. Masih ada kelonggaran. When you want to go for interview, kelonggaran in terms of the way you dressing. Yeah? It depends on what type of post that you are applying. Kan? Kadang-kadang yang mohon in terms of the advertisement punya company. Kan? Sometimes orang yang advertisement ni kan, marketing punya part pun, pakaiannya tu pun, ataupun in fact resume dia pun ada sedikit, kita kata sedikit berbeza. Berbeza tu kena tengok sesi lain lah. Kan? Macam pakaian kan, mungkin adik-adik tak nampak kan kalau macam pakaian macam doktor pakai baju pagi ni kan. Doktor saja pakai baju ni, ni salah satu baju kemarin doktor ni. Tapi celah-celah baju ni, dia ada gambar tengkorak ni. Kan, tangan baju doktor ni. Kan. Nampak macam bunga, tapi celah-celah ni dia ada tengkorak ni tangan baju doktor ni. Kan? Janganlah pakai. Tak apa orang tak nampak ni macam bunga raya ni, nak tunjuk semangat cintakan Malaysia. Contoh, kan contoh. Maksudnya, pakaian kita tu kadang-kadang tak sesuai. Kalau kadang-kadang tak sesuai tu okeylah, jangan selalunya tak sesuai. Kan? So, pakaian kita mesti disesuaikan dengan kerja yang kita pohon. Kan? Pakaian kita mesti sesuai dengan dengan pekerjaan yang kita pohon. Okay, maksudnya pakaian tu from the top sampailah ke kasut lah. Tu sesi grooming doktor rasa memang yang di depan doktor ni almost all of you, especially yang dah final year student, you already go through the session kan. Kalau dah final year tu rasanya at least sekali you have gone through the grooming session. Macam mana berpakaian untuk minta kerja kan. Macam mana bajunya, sikat rambutnya kan, tudungnya, berkelip ke, rama-rama ke, berbatu ke kan. Macam mana stokenya, boleh ke biru, hijau, kuning kan. So yang tu kita lead kepada grooming punya session lah in terms of how you want to attend, want to interview, right? Okay, kadang-kadang macam doktor sebut tadi,
dia shout you tiba-tiba. Sometimes, ni Dr. cakap, dia request something weird. Dia kadang-kadang dia buat satu permintaan yang luar biasa. Dia nak test you sama ada okay ke tak okay, how you will respond, macam mana you react atas permintaan employers. Kan? Kadang-kadang soalan tu biasa je. Contohnya, okay, sekarang dia tahu you tinggal di mana? Oh, di Kuala Lumpur. Okay, kita akan buka, we are going to open a new branch in Sarawak. Kan, ini bukan weird lah. Ini bukan weird. Ini tengok reaksi spontan. If we recruit you, okay, post yang available only in Sarawak. Were you able to transfer to Sarawak? Ni bukan weird lah. Ni macam soalan yang spontan. Ni soalan biasa. Tapi all of you must be able to jawab. Jangan kadang-kadang student cakap, tak apa doktor, waktu interview kita cakap je lah. Oh, okey. Saya naklah ke Sarawak tu. Padahal hati, Allah janganlah ke Sarawak tu, memang tak nak apa. Contoh kan. So meaning to say, kadang-kadang bukan jawapan tu looking by the employers. Actually, they just want to see how you answer in the proper way. They want to see whether you have your own planning in your career approach. Itu yang dia nak tengok. They are not looking for whether the answer is right or wrong. Yeah? They are not looking for that actually. Jawapan yang kita ni pening lah. Ya betul ke aku jawab tadi ni? Salah ke ni? Aku study ni. Siapa menteri tu? Apa nama agensi tu? Apa agensi ni? Salah lah jawab tadi. It's not a matter of jawapan tu salah. Ya? Kan? Employers ni majikan bukannya dia nak cari, budak ni jawab salah lah, budak ni jawab betul lah. Bukan. The way, kan? Cara you jawab, okay? The way you approach, response, and kadang-kadang how you plan, project yourself in terms of your career planning tu, that's what they're looking for. Kan, itu yang kita kata penting, yang perlulah yang kita take note. Okay, right? Okay, right. So, yang second point, ability of thinking out of box. Okay. Orang selalu cakap, okay, thinking out of box, okay, fikir di luar kotak. Sekarang bukan kata fikir di luar kotak dah. Atas kotak, bawah kotak, semua. Maksudnya apa tu? Okay, all around. Okay, maksudnya kita all around. 360 darjah kita radar kita berputar. Okay, people are talking about industry 4.0. People are talking about how to fit yourself, okay, during pandemic, uncertainty macam sekarang. How are you going to be excel in order to compete with other? And because of that, ability of thinking, kita kata go beyond, yeah, ability of thinking or sharing any certain cases given sometime to the student, to the candidate during the interviews, quite concerned by the employers. Yeah. And don't be surprised, okay? Sometimes they acting weird suddenly. Tiba-tiba dia buat dia pengsan. Macam mana nak buat tu? Kan? Apa tu? Kadang-kadang it depends on type of job. Ya, jenis-jenis pekerjaan yang tertentu. Ya, suddenly dia interview you kan. Kadang-kadang dia orang empat orang interviewers. Tiba-tiba yang seorang tu collapse. Dia nak tengok how do you react towards the incident. Maksudnya, kan kalau dia ada 4 orang panel, you seorang tiba-tiba dia jatuh kursi. Contohnya kan. Kita ingat memang dia terjatuh kursi tu, tak apalah jatuhlah. Yang pasti duduk je lah senyap kat sini kata contoh kan. So meaning to say kita punya sense tu mesti kuat lah kan. Kita as a normal people reaction kita must be natural. Kan? Sebab kadang-kadang during the session you control yourself membuatkan you tak become yourself. Ya, you jadi tak natural, ya. So meaning to say acting yang macam tu kadang-kadang nampak acting kan. Kadang-kadang dilakonkan by the employers in order to see how panic you are, okay, towards the incident. Yeah, okay. So please take note, acting weird suddenly during the session, yeah, okay. Okay. Another thing,
Ni pun happen to Dr. before. Kan, interview, dia kadang-kadang interview ni bukan satu kali je. Kadang-kadang you have to attend 3 times at the same company. First session dia buat writing. Okay, dia bagilah soalan tentang akta-akta human resource, tentang akta-akta pekerjaan, kalau cuti, datang kerja, gajinya macam mana, kalau perayaan, datang kerja. Those are the things they ask you know during the written punya interview. And then bila you pass the written interview, after 2 weeks dia akan panggil for the face-to-face punya session. Yeah. So it happened before. Doktor happen before ni pengalaman doktor jugalah. Kita buka je pintu tu, dia macam dewan tu besar, kosong je, and those interviewers ada 5 orang, they sitting at the sofa dekat corner dewan tu. Bayangkan dewan tu kosong, panjang macam tu, kita buka je pintu, alamak, jauh dekat sana tu, kan? So kita kena buka pintu, kena jalan lah. Tak kira lah, catwalk ke apa walk kan, you belajar dekat dalam grooming kan. You kena jalan sampai dekat sofa yang interviewers duduk tu. Then they acting as they are talking, they are discussing something kan. 5 orang sembang, discussion on the serious topic. They want to see how you approach them. So macam mana tu? Kan? So kita kena jalan, dewan tu yang besar, kosong, sofa towards the end of the corner. Kita pun kena jalan-jalan dengan file yang kita pegang. Sampai tu, we have to greet them. Kan? Sebab kita nak memotong sebab dia orang tengah berbincang. Okay, 5 orang di sofa yang empuk. Dia nak tengok how we say something to them. Okay, and then how we approach them. We want to tell them that we come for the interview. Okay, so how? Okay, so that's the way that kadang-kadang student ataupun candidate dia tak notice in terms of that. So bila kita approach tu, kita dah dia suruh duduk tu, kita duduk lah. Duduk pula dekat sofa yang empuk, kita ni rasa tak berapa selesa nak duduk. Semua reaction tu take into the account lah. And later on, dia akan bawa you introduce kepada staff. Kan? You duduk dekat sofa tu dan dia akan bawa you ke department-department yang tertentu. Okay, untuk introduce kepada staff. Sebab, again, they want to see how you make yourself comfortable ke tak candidate ni bila bertemu dengan group of people for the first time. How the candidate react, okay, bila berjumpa dengan different session or group of people di tempat yang berbeza. Apatah lagi fresh graduate, bila fresh graduate ni alam university, campus, college, but when you are at the company itself, with all the technical things, with all the new environment to you, kita kata alam pekerjaan, tempat-tempat yang macam tu, they want to see how you react and how did you greet, kan? How did you greet the staff? Ya, baru first time jumpa and others lah. So introduce the candidate to the staff is another element that happen during interview session. Okay, so don't be surprised they will bring you to meet the staff and they want to see how you react. Yeah, okay. Ni komen jugalah. Ni. This is some sort like just now, tiba-tiba kata pengsan. And suddenly, the interviewer, they drop the pen. Sometimes kan candidate, staff and others, student, it happened that they purposely during the session, they drop their pen on the floor. Especially untuk certain task kan. How spontaneous you are, okay, reaction by the candidate, okay, to see that, kan, tiba-tiba dia poop, kan, pen tu jatuh ke lantai. Ambil tak? Kan, Ali kata okay, ambil lah doktor, dah pen jatuh. Siapa tu? Aminah kata apa? Tak payahlah ambil, biar je lah kan. Tak apa je lah, janji duduk senyap je, sopan je depan interviewer. Nanti dia ambil sendiri lah, contoh kan. So again, this is in terms of the way how we react, okay, spontaneous, okay, in front of them. And it shows
it triggers something to the interviewers. Apa salahnya bila pen tu jatuh, kita manusia yang natural, kita ambil dan kita bagi dia semula lah. Here's your pen sir, contohnya bagi dia lah, this is your pen sir, okay, bagi. So they will love to have that. Okay. So don't be surprised sebab doktor sebut awal tadi, we are talking about compete. When you are talking about compete, semua graduan graduate. Kan? You graduate university tak kira lah first class ke, second class upper ke, second class lower ke, third class ke, upper class, you graduate from university. Macam mana company nak pilih kelainan you? Kan? There must be a way. Ya? Screening tu, kita panggil screening awal tu, screen, okay? Daripada 1,000 nak screen jadi 100 contohnya. And it happened before, kadang-kadang ada yang berambut panjang. The moment you buka je pintu, it happened to one of the company before. Dia tengok candidate tu laki-laki, rambut panjang, dia dah tak panggil lah. Dia so you stop dekat pintu, dia kata balik dululah. Happen. Kan bila you tak sikat rambut you cara yang betul, again doktor bagi tahu mesti relate to what kind of job you applying. Kadang certain job tu boleh doktor rambut panjang, laki-laki, ikat proper, okay lah. Tengok postnya apa. Mungkin you involve in terms of the advertisement company kan. You involve dengan company ataupun post yang macam tu. Maybe okay. Ya? Ada juga yang tak okay. Kan? So meaning to say, ada kes berlaku bila rambut tu tak di proper sikat panjang macam tu untuk laki-laki. Bila sampai kat pintu, dia tak mau interview dah. Dia kata balik dulu. Okay, so adik-adik semua kena take note lah when we go for interview. That's why penting boleh pergi ke grooming punya session. Okay, how should you look okay before you go for the interview. Okay, so bila pen jatuh ambil lah, tapi ambil dengan cara yang tertib kan. Bukannya ambil jatuh semua file kita pun tak lah kan. So bila you ambil mesti dengan cara yang tertib. Okay, right. Okay. Rata-rata, and I'm sure all of you here, you have gone through many sessions, okay, talking about getting the job, talking about entrepreneurship, talking about sasiah pembangunan pelajar or whatever lah. I'm sure you have gone through in terms of those kind of the program. Okay, and then especially we are talking about GE, graduate employability di sini. Employers, student selalu tanya doktor, employers kan company lah, senang cakap company ni kan, dia expect kita ada working experience. They expect us to have the working experience. Kita ni baru je belajar tahun 3, tahun 4, mana nak ada working experience kan? Betul tak? Tapi diorang tanya kita lah doktor, okay, tak apalah, nama pun kita fresh graduate. Doktor selalu cakap, for those yang di university, during semester break, I'm sure you had work during sem break kan. Kalau sebelum ni doktor nampak banyak student kerja kat KFC, Eon Big, kan, kerja yang berpatutan dengan student lah waktu cuti break. Benda-benda macam tu kita boleh highlight kan. Maksudnya pengalaman kerja walaupun singkat tapi really valuable to the student. Sebab walaupun jangka masa singkat, you belajar berkomunikasi. You improve the communication. Bukan senang kalau nak, you try tengok jaga counter KFC. Boleh tak? Try tengok. Not everybody boleh kerja macam tu tak? Kan? Dekat counter people and then you jawab telefon. Cuba tengok kan siapa yang macam kita kata yang duk angkat-angkat telefon tu. Hello, good morning, Cem, selamat pagi, how can I help you? Contoh. How can I help you? Kan dengan mesra, dengan senyum di telefon walaupun orang tak nampak. So meaning to say, kita kata employers expect from us daripada pengalaman you all kerja dengan company yang singkat tapi sangat berharga daripada dia. Dan bila kita kata tanya employers expectation from the student, kalau adik-adik tengok adalah job street yang terbaru ataupun last year, doktor tengok job street ada buat kajian tahun sudah. Doktor, masalah komunikasi.
Kan macam last tu doktor tulis kan, sebenarnya masalah komunikasi dalam bahasa Inggeris dah tak jadi nombor satu. Kalau ikut research by Job Street, nombor satu dia kata graduan memilih pekerjaan. Sebab graduan tak kerja sekarang, okay, research done by Job Street last year, dia kata graduan memilih pekerjaan. You are quite choosy, that's why you are not working, katanya lah, based on research done. Okay, on certain kelompok of the graduate. Okay, so because of that, I think at this stage lah, untuk semua yang di atas talian ni, doktor sangat mengharapkan lah, bukan kata kita jangan memilih pekerjaan. Kan, for those who wants to become entrepreneurs, yes, go ahead. Alhamdulillah, it's good. 9 upon 10, 9 per 10 rezeki datang daripada perniagaan. It's good. When you have the intention, jangan stop. Kick off whatever you want to go through. Okay, dalam perniagaan. Tapi yang masih berharap untuk makan gaji dan sebagainya, okay, think of the weapon. Apa senjata? How the employers will, kita kata appreciate from us, apa yang kita boleh buat supaya kita jadi aset yang berharga kepada company? Apa yang kita boleh janjikan, okay, sebagai pelajar graduate yang baru, fresh graduate, what are the things that we can promise to them yang yes, I will become the best, I will become the most valuable asset to your company if you recruit me. Kena sampai cakap macam tu, boleh cakap macam tu dengan kita kata pengisian yang kita ada, dengan skill yang kita ada sepanjang kita di universiti. Kan? Kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran membuat keputusan, kemahiran tahu memilih mana yang penting, nombor 1, 2, 3, 4. Yang ini dicari oleh majikan. Okay? And of course lah, kemahiran berkomunikasi, bahasa Inggeris tu memanglah sudah menjadi isu daripada dulu sampailah sekarang. Kan? So how to become, nanti Ridwan tanya, doktor macam mana nak fasih bahasa Inggeris? Kan Ahmad pun tanya macam mana doktor? Ram pun tanya, Atiyah pun tanya. Jawapan dia mudah je lah, nak bagus bahasa Inggeris. List lah 100 sebab pun nak bagus bahasa Inggeris in terms of oral, jawapannya tetap sama. Practice, practice, practice. Pusinglah 100 sebab pun nak bagus bahasa Inggerisnya, jawapan dia apa? Tu doktor nampak tu Ridwan cakap. Practice, practice, practice. Okay, so that's the most important thing for all of you. Okay, then kita tahu buat keputusan. Okay, ada perancangan yang bagus. Ada masalah, kita tahu selesaikan. Okay, so based on the program yang you terlibat during calendar pengajian lah maksud doktor, you kumpulkan dalam e-portfolio. Kongsi di talian pelibatan you yang hebat sepanjang di universiti dalam masa 3 minit memadai. Baru orang boleh nampak, oh bagus lah dengan pelibatan dalam program macam ni, dia bagus buat keputusan. Problem solver, dia boleh menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman, pelibatan, aktiviti sepanjang di college ataupun di kampus ataupun di fakulti. So doktor rasa kita ada lebih kurang lagi 10-15 minit, betul? Okay, semua angguk 10 minit, 15 minit. Doktor open for question. Kalau boleh doktor jawab. Kalau tak boleh, ada lagi yang ramai boleh jawab antara kita di sini. Betul? So dengan tu doktor end di sini dulu. Kita open kepada soalan. Okay, terima kasih. Okay doktor, soalan pertama. Is it okay if we say to interviewer that we are nervous at that moment, doktor? Okay. Okay, macam ni. Siapa yang tanya tu? Tak apa, siapa-siapa ada yang tanya. Okay. Macam ni. Doktor selalu nampak dalam kelas sendiri pun, pelajar bila nak buat pembentangan kan dia cakap, Assalamualaikum, good morning. Actually I'm very nervous lah. Kan. So kalau siapa yang go through dengan doktor, doktor selalu cakap, kita tak boleh reveal. You don't have to tell that you are nervous. Waktu pembentangan dalam kelas, waktu bentang mana-mana sekalipun, please kelas, okay, please semua, adik-adik, anak-anak semua, try to avoid.
don't ever say, minta maaf saya nervous tapi saya akan cuba sebaik mungkin untuk buat yang terbaik. So please lah, elakkan daripada review. Kita ni ikhlas lah doktor, tahu nervous, tahu ikhlas, tak payah cakap nervous. Nervous, semua orang nervous tapi dengan tahap yang berbeza. So because of that, the moment you say nervous, kan, dah kita kata bila sebut nervous tu, markah tu dah kurang sikit dah. Okay, so semua hari ni, mulai hari ni dan ke depan, untuk sebarang sesi pembentangan dan sebagainya, minta tolong, jangan sebut, minta maaf ya, saya nervous ni tapi cuba yang terbaik. Tak payah bagi tahu, okay? Okay, Alia. Terima kasih doktor. Soalan kedua, how to stay calm if we can answer the question and how to reject an offer? How to reject the offer? Maksudnya dia ada offer, Yes. towards the end dia dapat kerja, lepas tu nak reject. Yes. Macam tu lah. Oh ni pelik ni, pergi interview kerja, lepas tu cakap tak mau kerja. Oh ni bukan employees yang weird ni. Kita yang pergi interview pula weird ni. Pergi interview dengan harapan menggundung tinggi nak dapat kerja. Towards the end, kan employees tu cuit je sikit. Dia cakap okay nak hantar ke Sarawak ni, nak hantar ke sana ke sini. Sorry lah saya tak mau kerja. Sebenarnya macam doktor sebut, apa tajuk doktor hari ni? Trick. Nombor satu, kita jangan lurus sangat. Itu sebab apa lagi? Compete. Kita compete from one to another. Dia nak tengok siapa yang hatinya cekal. Tengok Ellen Milo. Kalau tak tengok Ellen Milo, dia kata kajian menunjukkan cekal ni faktor utama pelajar. Kan? Dia nak tengok, dia cakap jangan kita, okay kalau macam ni boleh ke kerja 24 jam? Gila ke apa? Takkanlah kerja 24 jam tak ada rehat kan? Kadang-kadang it's only a trick by the employers. Dan adik-adik, rakan-rakan semua yang pergi interview bila sebut macam tu, kerja shift dan sebagainya, terus cakap on the spot. Sorry, saya tak mau kerja lah if those kind of thing. So soalan daripada candidate pada pelajar tadi, dia kata macam mana kita nak reject kalau kita tak mau kerja. Okay, nombor satu, dia nak tengok cara kita berkomunikasi. How we discuss back with them. Contoh dia kata, okay boleh tak kalau kita post yang kosong ni di Sabah. Kita nak hantar Alia ke Sabah. Alia alamak macam mana ni, kita pula baru settle down, baru berumah tangga dekat Sedang. So kita kata kita tak nak pergi dalam hati. Tapi sebenarnya dia macam doktor sebut tadi, bukan dia nak tengok jawapan tu. Dia nak tengok skill kita berkomunikasi. Macam mana kita boleh tak berbincang dengan pihak lain. Kan? Semuanya boleh berbincang. Kita boleh tanya, okay ada tak possibility if I been transferred, how long it will be transfer? Kan? I think based on my capacity or my skill, maybe ada kekosongan, keperluan back in Semenanjung. Maksudnya dia nak tengok cara kita negotiate tu sebenarnya. Bukan jawapan nak pergilah ke Sabah, tak naklah ke Sabah. Itu bukan jawapan yang dicari. Dia nak tengok how. Tu tadi Alia tanya, student tanya, macam mana kita nak reject? Kita boleh bersembang semula. Maksudnya kita kena tanya how long kalau kita being transferred, kan? And then is it possible after let's say 1 year being transferred back to Semenanjung? And then maybe in terms of the skill ada di Semenanjung. Contohnya, walaupun kata kita jangan sebut reject tak reject, kita berdiskus, negotiate what are other things yang mungkin kita punya skill boleh ada di Semenanjung. Dan kalau kita ke Sarawak pun, insyaAllah kita kata kita nak pergi. Okay, tapi kita negotiate lah. Maybe only just, who knows, maybe sebulan je training kat Sabah atau Sarawak, then come back to Semenanjung. Okay, Alia? Harap menjawab soalan. Menjawab, Prof. Daripada saudara Muhammad Rizwan Zakaria yang setia bersama dengan kita dari hari pertama, adakah leadership merupakan salah satu pengalaman yang amat menjadi tumpuan kepada majikan, Prof? Leadership skill tu sendiri. Okey, terima kasih Ridwan. Timbul pun Ridwan. Okey, kepimpinan ni, semua adik-adik kena ingat, bila sebut kepimpinan ni bukan kata mesti jadi ketua MPP, mesti jadi ketua blok college, mesti jadi ketua kelas. Okey, bila sebut kepimpinan tu maksudnya elemen tu, Ridwan tanya, betul ke yang ni dicari? Secara kalau kita kata secara lurusnya,
memanglah majikan mencari orang yang boleh memimpin. Tapi at the same time bila kita masuk dalam company, kita bukannya memimpin, kita dipimpin sebab kita new people who are in the company. However, jawapan mesti positif. Macam mana doktor sepanjang dekat 3 tahun kat universiti tak pernah jadi pemimpin apa-apa pun. Macam mana nak jawab ni? Kan? Okay, contoh doktor pasti adik-adik semua 3 tahun mesti pernah buat internship. Kan contoh, katalah betul-betul tak pernah jadi apa ketua apalah, ketua blok ke, ketua level ke, ketua paras 1, paras 2 ke, ketua kelas, semua tak pernah lah contoh sampai semua tak ada ketua. Ketua rugby, semua tak lah kata. Okey, macam mana nak cakap doktor? Contohlah, ambil peluang. Sekarang siapa-siapa yang buat internship, doktor rasa Rizwan pun buat intern sekarang. Kan adik-adik yang buat internship tu, kan selalu kat intern tu mungkin ada 2 orang, 3 orang. You must lead. Tu dah ada tu pemimpin tu. Kan bila kita buat internship, katalah supervisor kita ada bagi task. So kita dah lead dah task tu. Dan kita boleh highlight benda yang kita lead sewaktu internship. Dan doktor nampak kadang-kadang dekat bank dia ambil 2-3 orang student universiti dan dia akan ada 1 pelajar appoint as a leader. So maksudnya itu pun sudah besar bagi doktor yang mana company sangat menghargai how you lead among few people, how you lead a certain walaupun small project, capacity pelajar. Company pun tahu dia tak expect you lead yang projek 1 juta, 50,000 tak. Projek yang kecil tetapi elemen tu impactnya besar yang boleh you kongsi bersama majikan. Iyalah. Baik Prof. Ada lagi satu soalan. Apakah cara yang mudah dan padat untuk kita menjawab soalan tell me something about yourself tanpa kita perlu berjela-jela bercakap tentang diri kita? Okey. Soalan ni memang soalan selalunya memang mana-mana pergi interview lah. You all interview nak apa tu matrikulasi ke, doktor saya matrik nak masuk degree, you interview nak dapat beasiswa. First soalan doktor pun tak faham. Soalan yang pertama memang dia briefly explain about yourself kan. Tak payah berjela. Macam doktor sebut, that's why sebelum kita pergi interview semua kena ada e-portfolio. Kan? Semua dah ada hantar resume. Kan? Maksudnya dalam resume dah cerita dah. Dekat universiti tu 2-3 page penglibatan dalam resume, type up tu. Dan dalam e-portfolio dah cakap dah, you wakil debate kan. Antara universiti, dah wakil Malaysia ke Jepun, ke sana, ke sini semua dalam e-portfolio. Jadi bila the first thing you berdepan dengan interviewers, dia kata tell me about yourself, you boleh cerita sikit je. Okay, contoh. Nama you siapa, you graduate mana, okay, ataupun you nak highlight CGPA you, and then you ceritalah apa yang best you rasa tentang diri you. Contoh, you boleh communicate 5 bahasa. Selebihnya cik, everything you can find in my details CV, you can find or refers in my e-portfolio. Barulah tak berjela. Sebab e-portfolio dan CV telah kita hantar much earlier to them. And then kita highlight betul-betul depan dia apa wow-nya kita compared to semua kandidat yang beratur di luar sana. Memadai. Dan kita minta dia, okay, the details you can find in my resume and you can refer to my e-portfolio. Tapi waktu tu you highlight wow factor memadai. Ya lah? Baiklah Prof. Ada lagi satu soalan yang saya rasa cukup popular. Boleh tak doktor kongsikan kalau majikan tu sendiri bertanya kita, kenapa anda hendak bekerja di sini? Kenapa anda pilih kami untuk bekerja? Okey. Kenapa pilih untuk bekerja? Okey, ni untuk perkongsian je lah. Doktor baru dapat email. Ya, kita setiap tahun kat Malaysia ni dia ada macam pertandingan employers preferred. Maksudnya tempat-tempat pekerjaan yang menjadi, kita kata, bukanlah doktor kata kegilaan, tempat-tempat pekerjaan yang preferred by umum. So alhamdulillah doktor dapat email, so UPM salah satu tempat yang menjadi top priority ataupun pilihan umum untuk bekerja. So doktor baru dapat email lah last 2 days bahawa UPM bukan calon lah, macam sort like the antara yang top lah dipilih untuk tempat bekerja. So company pun sama, dia akan tanya, kenapa nak kerja kat sini? Simple kan? Kan kalau bahasa kasar tu kita kata, dia akan tanya, why you choose to work with this company?
Nak jawab macam mana tu? Macam mana? Kalau orang kata suka kerja kat UPM, okay. So please untuk adik-adik semua, kita selalu dengar kalau sembang dengan rakan-rakan kiri kanan kan, ramai pelajar di luar sana, bukan di talian ni lah. Jawapan yang pertama dia cakap dekat dengan rumah dia. So tolonglah sangat, kita mohon adik-adik, janganlah jawab nak kerja kat company ni nombor 1 sebab dekat rumah saya, parent saya ada. Tolonglah jangan jawab macam tu. Kan? Tolong sebab student selalu cakap kan, kita selalu pengalaman kita lah, dia nak kerja di situ. Okay, so jawapan yang sepatutnya 1, kena tengoklah, doktor rasalah relate dengan you punya qualification. Kan, macam doktor daripada fakulti ekonomi, daripada sekolah ekonomi dan perniagaan, maksudnya kalau graduate daripada situ, dia kata okay, dia akan pilih untuk bekerja di bank sebab nombor 1, saya pilih untuk bekerja di ABC Bank sebab memanglah ini saya punya kelayakan, qualification. It's really match my qualification. And number 2, cakaplah, from my young age, I have the ambition to work in the bank. Kan, macam doktor kan, daripada kecil memang doktor punya ambition nak kerja kat bank. Sebab apa? Doktor ikut ayah doktor nampak bank, wow sejuk. So the first thing in my mind, saya nak kerja di tempat yang sejuk. Ayah saya teacher, saya kata ikut ayah saya pergi sekolah kan, panas kan. Tak maulah cikgu, panas. So I want to work in bank. So bila ditanya dalam interview, doktor pun pergi beberapa interview di bank lah. Nombor 1, memang kita kata kita match dengan qualification kita. Macam doktor ada banking and doktor do degree in finance. Diploma banking and finance. Doktor rasa hebat dah tu. Dah boleh kerja bank lah. Tu pun tak dapat. Kan? So apa lagi? 1, match dengan qualification. Yang kedua, memang you kata that's your ambition. Yang ketiga, it depends on the post itself lah. Mungkin you jenis orang yang suka bercakap. So post yang you minta kata, wah okay. Nanti ada pula soalan. Apa kata doktor, bidang kami tak sama dengan bank. Kami punya qualification berbeza. Kan? So kalau qualification berbeza, you matchkan dengan doktor kata wow factor you tadi. Kata you suka meeting with people. You like to talk with people. Kan? So orang yang macam ni mungkin boleh involve dalam kita kata involve dalam a certain project in the company. Kan? You boleh lead a certain project. Kan? Kepimpinan. And then marketing people, you like to do the marketing punya part. Katalah walaupun you graduate in engineering, kenapa nak kerja kat marketing? Contoh company tanya kan. So you kena cakap lah ada elemen-elemen tertentu, and in fact katalah waktu you intern, walaupun you engineering, you terlibat dengan marketing punya projek dan sebagainya. Okay, back to wow factor kita, back to matching dengan qualification kita, back to kita punya kita kata dalam raga kita lah. Kita ni orang yang macam mana, brand kita tadi kan, ingat brand kita orang yang macam mana, yang cekal, membuat keputusan, a good plan, kita planner, okay, plan ourselves ahead. So yang tu yang kita kena highlightkan, match dengan post yang kita minta Alia. Okay Alia? Nampaknya itu sahaja soalan-soalan yang diberikan dan masa pun telah menceburui kita Prof. Jadi terima kasih. Demikianlah perkongsian daripada Profesor Dr. Mas Hariza Ali hari ini, yang terlalu banyak yang telah disampaikan yang dapat kita apply dalam kehidupan kita sebagai para graduan, dan student sendiri bolehlah take note semua benda yang sangat-sangat bermakna dan penting bagi saya sendiri. Dengan itu berakhirlah bicara ilmu kita pada pagi ini. Jangan lupa temu janji kita pada petang nanti pada jam 3 hingga 4.30 petang dengan topik Advertisements for Expertise. Tentunya bersama-sama dengan penceramah yang tak lari jauh hebatnya dengan Dr. Mas Hariza Ali kita hari ini. Dan sangat-sangat membuat keterujaan kepada para penonton kerana penceramah kita adalah seorang yang bersuara emas yang mungkin selama ini anda tidak mengenali rupanya. Dan dengan itu sekalung budi dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Mas Hariza Ali dan juga penonton di rumah
kerana setia bersama-sama kami sepanjang kami ke udara. Jangan lupa untuk like and follow FB page CMUPM bagi mendapatkan segala informasi sepanjang program kita berlangsung. Dan tekan juga live notification supaya anda akan dapat reminder sepanjang kita akan bersiaran. Dengan ini saya mengundurkan diri. Sampai jumpa. Dan jangan lupa, teruslah menjaga SOP yang ditetapkan kerajaan bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Malaysia, ingatlah yang kita belum menang tapi kita pasti menang. Sekian, Assalamualaikum. Salam maaf. Dan salam kita, jaga kita. #WeLoveUPM. Terima kasih.